إذا بسم الله الرحمن الرحيم بدينا لا كوريكسيون وبدينا l'enregistrement ديال لا سيونس. إذا pour la question numéro 1 f de 0 égale 3 fois 0 moins 5 égale 0 moins 5 égale moins 5. Lorsque je commence la correction, ça est bien, Nada. Ne m'envoyez pas les exercices سميتو الرياليزاسيون ديالكم نرد عليكم باش نتبعوا معايا هذا الشيء هذا باش ما نمشيوش للشغل. إذا j'ai calculé f de 0, je calcule f de moins un tiers égale 3 fois facteur de moins un tiers entre parenthèses, une erreur faite par les élèves شنو هي تيديروا بحال هكا هاد l'écriture هادي راه 3 fois moins un tiers اش غنديروا moins ولا غنديروا multiplication. Non, c'est faux. À ne pas faire. D'accord? Je continue. Moins 5. Je simplifie par 3. Attends, moins 1, moins 5 égale moins 6. F de moins 1, ça donne 3 facteurs de moins 1, moins 5. C'est de la même façon. Égale moins 3, moins 5 égale moins 8. F de 5 moins racine de 2 sur 3 égale 3 fois facteur de 5 moins racine de 2 sur 3 moins 5. J'oublie pas bien la fraction هذه هنا بحال النوميراتور كله un nombre, on a le dénominateur, je simplifie par 3, ça va donner 5 moins racine de 2 moins 5, je simplifie par 5, 5 et moins 5, ça donne moins, c'est une réduction, ça donne moins racine de 2. Les gens qui vont trouver ces résultats à l'horizon juste, les autres à chercher les erreurs. Bon, pour la question numéro 2, déterminant x pour que f de x égale à 0. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Signifie que 3x moins 5 égale à 0. C'est une équation du premier degré à une inconnue qui est x. Donc, signifie que 3x égale à 5. L'erreur commise par les élèves lorsqu'ils fait passer moins 5 de l'autre côté, c'est-à-dire en ajoutant 5 aux deux membres de l'égalité, ils ont oublié de changer le signe de 5. Moins 5, ça va devenir 5. Donc, x égale 5 sur 3. On vient de trouver x. On encadre toujours les solutions obtenues. Les résultats, toujours. Dans les examens, dans le devoir, dans les tests, toujours, parce que pour simplifier la vérification du correcteur, on continue. 3. Trouver le nombre alpha dont l'image par f est moins 3. Donc, trouvons alpha dont l'image par f est moins 3. Signifie que f de alpha égale à moins 3. Ça veut dire que 3 alpha moins 5 égale à moins 3. Ça veut dire que 3 alpha égale moins 3 plus 5. Ça veut dire que 3 alpha égale à 2. Donc, alpha égale à 2 tiers. Donc, on a trouvé la valeur de alpha à encadrer le résultat. Oui, Hijoub, yes, vient d'entrer. Bon, d'abord, نطلق لكم leçon pour discuter هاد les résultats شنو البروبليم اللي كاين فيهم. شكون اللي لقى دي بروبليم يقول لي شنو اللي لقى. شكرا.
Vous pouvez activer le mic ديالكم وتهضروا. سعد بالنسبة للسؤال جوج فاش قلبت هادوك 3x موان 5 ما خصنيش ما غاديش تخرج ليك بحال هكداك خصك تقبلها تقلبيها لا انا نكتب لك هنا شوف نكتب لك نوتر كولور كولور داكوغ انت درتي بحال هكا 0 ايكال 3 زيكس موان 5 ياك الا دوزتي هاد موان 5 لهاد الجهه هادي موان 5 كلها لو سين هو موان الا دوزتي هاد موان 5 لهاد الجهه هادي تولي عندك 5 ايكال 3 زيكس دونك اكس ايكال 5 تيير راه بحال بحال صافي اللي بغى يهضر تيهز يديه الله يرضي عليكم ليف لا ما راه عندكم لا ما ليفي معاد Maître, وي trouve le nombre alpha dans l'image. ما غاتبقاش ما نبقاوش نخليو f de x غنرجعو f de alpha. وي اف دو الفا وي علاش؟ حيت حنا اون شيرش alpha dans l'image par f يعني c'est-à-dire alpha l'image de alpha par f هي moins 3 autre façon de le dire l'image de alpha par f c'est-à-dire f de alpha هي f de alpha égale à moins 3 on a traduit on a mathématisé la phrase on mathématise la phrase on a une phrase un texte pour le mathématiser le rendre comme une équation ou bien le rendre calculable on transforme la phrase puisque alpha est le nombre dans l'image par f est moins 3, donc f le alpha égale à moins 3. Donc nous avons une équation du premier degré à une inconnue. Ça fait un moins دعاء. صافي ما كاين حتى شي كيستيون حتى شي كيستيون دابا دوزنا 22 دقيقة في زوم غنحبسو ياك راه مصاوب لكم ليكزارسيس نيميرو 2 ولا ندوزو ليه مباشرة كاع صافي يلا نعطيه لكم نيشان انا نبلوكي ندير ميوت puisque pas de question on passe à l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 2 j'efface le tableau et hop à l'exercice numéro 2 et donc pour la question numéro 1 pour la question numéro 1 on a f est une fonction affine الا حبست عليكم عيب باش pour admettre pour accepter سميتو l'entrée ديال شي اللي داخل معطل داكشي باش نحبس مره on a f est une fonction affine donc f de x il existe a et b tel que f de x égale à x plus b déterminons a égale f de 3 moins f de moins 5 sur 3 moins 5. A égale f de 3, c'est 2, moins f de moins 5, c'est 1, sur 3 plus 5, égale moins 18 sur 8, égale moins 9 sur 4. لا بليبار ديالكم وصلوا لهذا لو ريزولتا هذا الاول ولكن في الثاني شحال من واحد فيكم زرب شويه ديتيرمينون بي
trouver f de x, c'est-à-dire trouver la valeur de a et la valeur de b. f de x, شنو هي؟ مابقاش هي ax plus b, ولات هي moins 9 sur 4 x plus b. D'accord? إذا اسمح لي إذا بديت الصوت الله عليك. tout le monde يدير ميوت تاع الصوت باش خليت لكم انا باش تهضروا من بعد. ما عرفتش دونك غنحيد الصوت كلشي. إذا نتوما ديتيرمينون B. ياك on a نختار وحده فيهم. Soit on utilise f de 3, soit f de moins 5. Moins 5 et 20, 20 est un nombre, un chiffre, un nombre qui est grand. Moins 5, un signe de moins qui pose le problème. Alors, je préfère d'utiliser 3 et 2. Mais je peux vérifier si c'est juste par f de moins 5 égale à 20. On a f de 3 égale à 2. Alors, moins 9 sur 4 fois 3, je remplace x par 3, plus b égale à 2. Nous avons une équation du premier degré à une inconnue. D'où moins 27 sur 4 plus b égale à 2. Alors, b égale 2 plus 27 sur 4. Donc, b égale 8 plus 27, le tout sur 4. b égale combien? 35 sur 4. Donc, f de x, ce n'est que moins 9 sur 4x plus 35 sur 4. C'est ça le résultat obtenu. Je ne sais pas si c'est juste ou non. Pour le connaître, je vais vérifier pour 5. Je fais la vérification en jaune. F de 5, je vérifie. La vérification. Vérification, c'est en brouillon. Vérification. En brouillon. F de 5. F de moins 5, pardon. F de moins 5, c'est moins 9 sur 4 fois moins 5 plus 35 sur 4 égale 45 sur 4 plus 35 sur 4. La somme, c'est 80 sur 4 égale à 20. Donc, notre travail est juste. Je connais une de questions. شي حاجة ما فهمهاش. نعم. Si quelqu'un a une question, sinon on passe. Ça fait كلشي مفهوم. Vous pouvez lever la main, vous pouvez discuter, vous pouvez le demander, c'est pas un problème. شكون? Ça fait? Tout est clair. Alors, on passe, je vais effacer le tableau pour faire la question numéro 2. Question numéro 2. Toujours la correction. Question numéro 2. La représentation graphique de f passe par A moins 2 moins 3. Que signifie-t-il? Que signifie-t-il cette phrase? Et on attend la traduction du côté texte au côté maths. ايش تعني هذه la phrase? Oui, Nada? Moins 2 est égal à moins 3. Oui, mademoiselle. Merci. F de moins 2 égale à moins 3. Ah. وعندنا F de 1 égale à 5. ياك؟ دابا سالت. Puisque j'essaie de garder les mêmes expressions, le même texte, le même raisonnement, علاش؟
on change les lettres, on change les nombres, ça devient facile à résoudre. Je ne me rappelle pas les expressions. Il y a un problème في les maths, il y a un problème في les maths, on va le résoudre. Pour ne pas compliquer les choses. Puisque f est une fonction affine, alors elle existe A et B de nombres réels tels que f de x égale à x plus b. Déterminons le A. Donc A égale, je vais vous dire, de A, A égale f de 1 moins f de moins 2. moins f de moins 2, toujours le plus grand nombre. Le dénominateur fait un nombre négatif, moins 2. Bravo. Égal Sur 5 plus 3. quoi? Et sur عشان نكتبوا دابا درنا 1 moins f de 1 moins f de moins 2 وكاين عندنا 1 هنا تنديروا 1 هنا كاينه moins 2 هنا تنديروا هنا moins يلا قولوا لي دابا اش نديروا f de 1 c'est 5 5 moins moins 3. Sur 1 plus 2 c'est 3. 1 plus 2. Donc A égale, finalisons, 8 sur 8 sur 3. Que devient f de x? F de x est égal à 2 sur 3 x plus b. J'ai 2. 8 sur 3. 8 sur 3 x. Plus b. Je prends d'abord. Déterminant b. Merci, mademoiselle. Déterminant b. Donc, on a un tarot. Quelqu'un d'autre continue avec moi là d'Alicom. Tu vois, tu es con. Une autre personne. يلا ما كاينش عيد دعاء غيتا On a f f 1 est égal à 5. f2 F de 1 est égal à 5. f de 1 égale à 5. Pourquoi tu as choisi 1 et 5? سهلة. سهلة هكاك يلا كملي. Donc 8 sur 3 fois 1. 8 sur 3 fois 1 plus b est égal à 5. égale à 5, oui. B est égal à b égale à 5 moins 8 sur 3. moins 8 sur 3. La multiplication B égale à 8 sur 3, oui. B égale à 7 sur 3. 7 sur 3, il a fait 15 moins 8 sur 3 égale 7 sur 3 بشوية غيتا شوية معنا الناس دراو شو متوسطين في الرياضيات خاص كلشي يفهم صافي داكور إذا اف دو اكس شنو هي 8 sur 3x plus 7 sur 3. 8 sur 3x plus 7 sur 3 واخا هذا الترافاي هذا درناه دابا ياك نعرفوها غير بأنه جوست نعوضو باش on va travailler en jaune ياك نديرو لا فيريفيكاسيون في البرويون ديالنا هذا باردون فيريفيكاسيون اش غنديرو F de 1 est égal à 8 f sur de 1 3 fois parce qu'on a travaillé pour calculer b on a travaillé par 1 F de moins 2. bravo Rita f de moins 2 égale 8 sur 3 fois moins 2. plus 7 sur 3.
On va calculer. Si on trouve moins 3, c'est juste. Si on ne trouve pas moins 3, alors c'est faux. D'accord? On refait. Ce n'est pas un problème qu'on commet des erreurs, mais le problème est de ne pas le connaître. D'accord? Yallah, اش غيوقع عندنا دابا؟ Moins 16 sur 3 C'est sur 3 plus 7 plus 7. sur 3. يلا شحال تعطينا؟ Moins 9 sur 3. Au moins 9 sur 3, il y a Moins 3. Donc, notre travail est juste. Juste. Yak, on l'écrit. Juste. Yak, je vais effacer, je vais passer à la question numéro 3. Je efface le tout. غتلقاو هادشي هذا في الفيديو اللي غنحطو لكم في الجروب وغتنقلوا منه صافي. OK. Question numéro 3. اش تقول la question numéro 3? La représentation graphique de f passe par B03 et C moins 4, 3 sur 4. Ayman, que signifie-t-il هاد la phrase هادي؟ أيمن معاك تنهضر. سي الطاهر. اش تعني la représentation graphique de B passe par B03 et C moins 4, 3 sur 4. واخا أيمن واقف ما عرفش. آدم اش تعني la représentation graphique ديال F passe par B03. ما عرفتش اوصل. ما عرفتش بس سي با بروبليم وليدي. يلا حيد الصوت تشوفوا شخص اخر. ندى كتعني بلي f0 est égal à 3 ou f-4 est égal à 3 sur 2. اييه et f de moins 4 égale 3 sur 4. هذه 4 ماشي هذه 4. 4. دابا عندي انا طابلت جرافيك قلت لك ديال لي زاماتور ديال الدراري الصغار درتها لولادي فاش كانوا صغار باش يبقاو يرسموا بها في البيسي، ولكن فاش جا هاد الكوفيد جينا نقلبوا على لي طابليت جرافيك لقينا عباد الله ما بقاوش تيبيعوهم. حصلنا اون سو ديبان نحاولوا اننا نبريكوليو باش نخدموا مزيان وصافي. صافي بون ادم فهمتيها؟ كاين اون بيرسون اللي بغات تدخل بازوس الا عرفتوها شكون هما زد 01 بي اس قولوا ليه ما عادش الا سبريميتو ما يقدرش يدخل مره اخرى. اذا نقولوا ليه بانه ما تقبلش انا هاد السميات، تقبل السميات ديال التلامذه. وي سي ادم فهمتيها؟ اوصل. ميرسي. يلا دابا اش غنديرو؟ كلاسيك سي كلاسيك تتعاود اركايك. هادشي تيتعاود بزاف puisque f est une fonction اشنو affine. اش غنقولوا؟ donc elle pardon elle هذيك كتبتها ماشي هي هذيك. il existe A et B tel que f de x اش كتساوي؟ تساوي ax égale à ax plus b. Déterminons A. Qu'est-ce qu'on va faire? A égale شكون بلاتي نشوف نديرها ليست طويلة. بكري اسماعيل. يلا سي اسماعيل. عندك المايك من هنا بعد تخدمو من هنا باش تهضر معاك. دعاء. On a A est égal f de 0 moins f de شنو هي هذيك moins 4.
moins 4. F de 0 moins F2 moins 4. كاين واحد اللعبه في واحد لوبسيون في التليفون اللي عندهم سمارت فون اندرويد وعندهم ديك التلفزيون سمارت تي في ال جي ولا سامسونج. كاين واحد لوبسيون ديال سمارت فيو ياك باش كاين باش ترونسفيري ليماج ولا لو فون ديال التليفون ديالك ترونسفيري للتلفازه. مثلا اللي ما تبانش ليه التليفون مزيان ممكن انه يترونسفيري داكشي يبقى يشوف ويتبع معنا في التلفازه ديالو. صافي متبع معايا. توجور مع هذا الكونفلي هذا الكوفيد هذا وليت تقريبا تعرف بزاف ديال الحوايج تبارك الله عليا. قريت هاد الايام تكونت لا صراحه هو كان عندنا درس تكونت بزاف ديال الحوايج. كمل دعاء بنتي. اف دو زيرو شنو هي؟ اف دو زيرو هي باش نشوف هي 3 هي 3 موان 3 موان 3 sur 4 وي sur 4 وي حيت 0 بلس 4 سي 4 oui c'est 4 sur 4 égale 12 moins 3 le tout sur 4 وهنا une fraction تكون كبيره principale sur 4 oui 12 moins 3 شحال؟ c'est 9 9 sur 4 fois 1 sur 4 إذا A égale 9 sur 16 donc f de x شنو هي؟ f de x est égal 9 sur 16 x plus p 9 sur 16 x plus b. D'abord, je prends trouvons la valeur de b. Oui. Déterminons b. Et alors, comment va-t-on faire? Anas. Oui. On a نختار وحده سهله فيهم شكون؟ زيرو. فاش تعطيكم اف دو زيرو راه سي ان كادو بحال اللي قال لكم صافي راه لقيتو بي شنو هو. اذا اف دو زيرو ايكال كومبيان؟ اف دو زيرو ايكال كومبيان؟ راه ديجا درناها راه كاينه تما. اف دو زيرو ايكال كومبيان دعاء؟ وي. f de 0 est égal 3 كوك منين جبناها من هذا الشيء من les données les données, oui. F de 0 égale à 3. Donc, 9 sur 16 fois 0 plus b égale à 3. Donc, b égale à 3. Donc, f de x, ce n'est que 9 sur 16x plus 3. C'est pas la question. Wesh هاد الشيء اللي درنا juste. إذن, on va faire une vérification عاوتاني. D'accord? On va faire une vérification. On vérifie par quoi? Vérification. Attention, في الامتحان ما ديروش vérification تديروها في البرويون ديالكم. Vérifie. ديروها في الامتحان في البرويون. خدمنا هنا ب f de 0. دابا غنحسبوا f2 moins 4. moins 4 9 sur 16 fois moins 4 plus 3 égale 9 moins 9 sur 4, on simplifie par 4, plus 3, égale moins 9 plus 12 sur 4, égale 3 sur 4. Et qu'il y a 3 sur 4, donc mon travail est juste. Ah, il y a fin qui est là. Mon travail est juste. Ça fait tu معايا؟ كاين شي سؤال شي واحد عنده شي سؤال يطرحو دابا لان غنحبسو عاوتاني 5 دقائق وغنرجعو عاوتاني. نبدا بالانجسترومون. إذا je commence à enregistrer la séance. Donc, question numéro 1. On se demande de déterminer F2. F2, 2. F de moins 5.
G de 2 et G de 3. ياك وباش نكونوا efficace, je vais vous permettre de parler. D'abord, f de 2. Graphiquement parlant, f de 2. هاي 2. هي دو. هي non, c'est pas 2. f de 2, c'est pas 2. معاد ما تخوش واش اف دو دو هو السي ان هي هو السي ان ولا والسي اف هذيك ولا السي ان c'est 2f. سي دو اف. C'est de F. يلا انتو معايا عندي اون كولور اللي هي تكون باينه هنا. انتو معايا عندنا 2 ها هي 2 هادي 2 ياك الا درنا البيربونديكولير على لاكس دي زابسيس باسون بار 2 يعطينا هنا ان بوان اللي هو هذا ياك موان دو. شنو لوردون ديالو هو موان 2 دونك اف دو 2 هي موان 2 اف دو موان 5 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 ها هي موان 5 الا طلعنا حتى لهنا وجينا هنا هاد البوان هذا شنو لوردون ديال هاد لو بوان 4. هي 4 وي سي 4 4. جي دو 2 مدخ شكون إلياس دو. اف دو دو هي جي دو 2 هي 2 واخا جي دو 3 معاد جي دو Il y a 3. 3 ها هي 3 Il y a 3. هنا شنو لوردوني هنا هنا عندنا 4 5 5 دونك جي دو 3 هي 5 5 هنا لوبجيكتيف ديال هذا ليكزارسيس هذا هو انه à partir de la future représentation ديال لا فونكسيون اف ولا جي كومون فونكسيون اف ولا جي كيفاش غنتعاملوا معاها ماشي غنبقاوها نبقاو لا بوش بيه صافي متبع معايا وي. D'accord. Je vais passer à la question. La question numéro 2. La question numéro 2, Achad Goul. Les expressions. Ah, دونك غادي نديرو بحال المره اللي فايته راه l'expression. اف حنا جوج ديال ليكسبرسيون ديال اف و Oui. جوج Oui. Nada, ça va être bravo, bon effort. On va continuer. Je vais voir après. D'abord, تصحح. L'expression de f de x. يلا اش غنقولوا؟ On va dire on a On a f de 2. دعاء on a f est On a f est une fonction. une fonction Affine. فين شويه بلاتي يا دعاء بنتي واحد الدقيقه نعطيك المايك بوحدك دعاء دابا تهضري بوحدك صافي اكتيفي Oui. يلا on a f est une fonction affine donc Donc, f de x est égal. بلاتي يا دعاء سلمى ديزاكتيف المايك ديالك سلمى ديزاكتيف المايك on a f est une fonction affine donc F de x f de x il existe a et b égale ax plus b ax plus b. Déterminons A. A égale A égale f de 2 moins f de moins 5 sur sur 2 moins 5 moins 5. OK. Égale égale moins 2
moins 4. Moins 2, moins 4. Sur 2 Sur 2 plus 5. égale Et moins 6 sur 7 sur 7. Donc, f de x شنو est égal moins 6 sur 7x plus b. moins 6 sur 7x plus Plus b. déterminant B. b. Qu'est-ce qu'on a? Et on a f de 2 est égal à moins 2. Égal à moins 2. Donc, moins 6 sur 7 fois 2 plus b égale à Plus b est égal à moins 2. donc moins 12 sur 7 plus b égale Moins 2. alors B est égal 2 moins 2 plus 12 sur 7 Oui. égale moins 2 sur 7. Et par suite, f de x, moins 6 f de x moins 6 sur 7x moins 2. plus moins 2 sur 7. طيب. Merci, mademoiselle Dua. On va passer à autre chose. Quelqu'un d'autre? شي واحد آخر يكمل معنا؟ إلياس؟ de g de x. إلياس. يلا. Maître, on a G est une fonction linéaire, donc G de x égale à mx plus b. Bravo عليك. On a g est une fonction. قيد في شي ورقة هادو g de 2 g de 2 égale à 2 و g de 3 égale à 5 باش غنمسحهم. D'accord? قيدهم عندك شي ورقة. donner plus d'espace للخدمة ديال الترافاي ديالنا. D'accord? Est une fonction affine. Donc, g de x égale mx plus p. On continue. Déterminant m. m égale, oui, Ilyes? حبستي ندى. ندى. هنا ندى. وين ندى؟ إلياس هضر. كمل. Maître, déterminant m. Maître, m égale G de 2 moins G de 3 sur 2 moins 3. 3 sur 2 moins 3. Moins G de 3 sur 2 moins 3. شنو هي g de 2؟ هي 2. هي 2. moins g de 3. g de 3 شنو هي؟ هي 5. Sur هي 5. sur 2 moins moins 5 sur 2 moins 3. sur moins 1 égale moins 3 sur moins 1 il y a 3. Donc g de x اش ولات؟ وي إلياس راه معاك. احضر يديك. إلياس اش ولات جي دو اكس؟ اوكي.
J de x ما بقاش هي mx plus p. J de x ولات هي 3x plus p. واخا. j'ai coupé. ماشي يجي كوبي الميكرو دابا فاش انا بلوكيت الميكرو بالنسبه لكل الموند هاكا سبونطانمون تيتبلوك عند اي واحد فيكم. يلاه هضر اسي. 2 moins 5 متغفل عندنا moins 3 sur moins 1 égale à 3 يعني g de x égale à 3x plus p. Oui, déterminant p. كي غنديرو متر غنديرو on a g de 2 égale à 2. g de 2 égale à 2 donc donc 3 fois 2 plus b égale à 2. p égale à 2 alors p égale 2 6 plus p égale à 2. donc le g de x alors p égale x égale 3x moins 4. moins 4. Ça fait Elias. Merci, monsieur Elias. Ça fait. Je te coupe le micro. نريدك. خلي الآخرين يشاركوا تهم. واخ. La question numéro 3. اش تقول؟ La question numéro 3. ندى. هذيك بغيت نسولك على ديك الأولى ديال اف اكس هي فونكسيون افين. ديك اف اكس هي فونكسيون افين. ما سمعتكش. متر واش اف اكس حتى هي فونكسيون افين؟ c'est une fonction affine. صافي. Là, c'est une fonction affine. علاش elle ne passe pas par le centre. راه قريبه من السونتر ديال لو روبير. هذا ça d'une part. وحاجه اخرى واخا تكون فونكسيون لينيير راه toute fonction linéaire est une fonction affine. L'inverse est faux. صافي متبع معايا؟ toute fonction linéaire est une fonction affine et l'inverse est faux. يلا كملي معايا ندى. مادام هضرتي جاوبي معايا في لا كيسيون نيميرو 3. اش غنديرو فيها؟ هاي عندنا اف دو اكس وعندنا جي دو اكس. ندى معاذ يلا قول لي معاذ. معاذ وين ندى؟ هضري. les coordonnées du point M هما هي 1 moins 1. 1 moins 1 واخا نحتفظ بها هنايا. ندى قالت لي كوردوني ديال البوان ام. ها هو البوان ام هو 1 موان 1. ندى لقيتيها سميتو لقيتها بلا ريبريزونطاسيون غرافيك ياك؟ طيب ميرسي. غنشوفوا واش صحيحه ولا لا. صافي غنقطع عليك جو في كوبي لو سون وغنشوفوا واش صحيحه ولا لا. معاذ راه كنقطع ليا المايك. متر عندنا دو زيكواسيون ديال لا دغوات وغنخرجو بسيستيم لو بوين دانترسيكسيون نخرجو بسيستيم. اييه لا ماشي السيستم. قربتي شويه قريب السيستم فعلا السيستم ولكن نخرجوا ماشي بالسيستم. نخرجو بالطريقه ديالو. واخا سوا دابا نخدموا غير بلي فونكسيون سوا ام اكس اي لو بوين d'intersection de C de F et C de G. Alors,
f de x pour le point M, f de x égale à g de x. Donc, moins 6 sur 7, x moins 2 sur 7, égale 3x moins 4. هذه دابا ما بقى عندها حتى شي دور نمسحها. هادشي هذا نمسحو. اوكي. إلياس دونك متبع معايا معاذ؟ اش عندنا هادي شنو هي؟ غنشوف شي واحد اخر يهضر معايا النت. اسراء. وي اسراء. كاين شي وحدين تيدخلوا تيبقاو مخبيين هنايا لتحت ما تتشوفهمش. بحال ياسمين مثلا، هي فين مخبيه. ياسمين. يلا نتوما هنا عندنا ايكواسيون دو بروميير دوغري ا اون انكوني اللي هي اكس. دونك عندنا موان 6 اون ريدوي من الدينوميناتور. الدينوميناتور كوما هو اكس موان 2 ايكال حتى هنا غنديرو 7 21 x moins 28. On simplifie avec, après on a moins 6x moins 2 égale 21x moins 28. نحطو les inconnus de l'un côté ou les nombres inconnus de l'autre côté. On a moins 2 moins plus 28 égale 21x plus 6x. Donc 26 égale 27x. Donc, x égale 26 sur 27. D'abord, l'abscisse du point M, ou 26 sur 27. L'ordonnée, comment va-t-on le trouver? Un G dial 26 sur 27. H4 égale à 3 fois 26 sur 27 moins 4 égale 26 sur 9 moins 36 sur 9 égale moins 10 sur 9. Donc, M, les coordonnées de l'H, moins 26 sur 27. Pardon, c'est pas clair, je me suis pour là, non. Pour continuer. Donc, M, je les coordonnées de là. 26 sur 27, très proche de 1, et moins 10 sur 9, très proche de moins 1. Et l'intersection de C de F et C de G. Oui, Nada? Oui, Nada. مدخل نجاوب على الأولى. نجاوب على الأولى. ما سمعتكش. نجاوب على الأولى. جاوب على الأولى، يلا بداي. راه كاين غير وحده، كاين غير سؤال واحد صافي. لا زعما على يلا قولي لي. نبداو من الأول، يلا قولي من الأول. On a kx est égal à ax. On a k est une fonction. Quoi? Affine. Donc,
K de X égale AX plus B. Yak, détermine A. Et alors, A égale A égale à K, fonction K racine 3 moins fonction K moins 2 racine 3 moins K moins 1. يا سلام. من جهة لا règle هذه. من جهة لا règle. ما غاديش وين هذا؟ ما غاديش نديرو ما نديروش moins K moins 1. لا لا لا، شتي راه فين كاينة؟ ها هي K de X1 moins K de X2 sur X1 moins X2 سالينا. صافي؟ وي. A égale. بون بالصحة والراحة ماشي عيد بوحدك انت اللي تزرفتي فيها كلكم تزرفتوا كاع هذوك اللي خرجوا تقريبا تزرفوا. بون يلا قول لي اش غنديروا؟ سي با ان بروبليم. لأن انا عارف بان ندير لكم البياج، انا عارفكم بانكم غتصيدوا تما. 7 déjà calculé 7 sur 3 3 racine 3. on multiplie par le conjugué اش غيولي؟ racine de 3 sur 9. Donc K de X اشنا هي؟ هي 7 racine de 3 sur 9 X plus B. déterminant B. la valeur de B. C'est-à-dire on a هنا فين غنخدموا بديك moins 1 K de moins 1 égale à 4. alors 7 racine de 3 sur 9 fois moins 1 fois moins 1 est égal à 4. est égal à 4. Plus B est égal à 4. Oui. Donc, moins 7 racine 3 sur 9 plus B est égal à 4. Donc B est égal à 4 plus 3 racine. 7 racine 3 plus sur 9. Racine 3 sur 9 plus B égale à 4. B égale à 4 plus 7. 7 racine de 3 sur 9 égale 36 plus 7 racine de 3 plus sur 9. Donc K de X, شنو هو K de X؟ متر نقدروا نجمعوهم. 7 racine de 3 sur 9 X plus 36 plus 7 racine de 3 تبقى هكا sur 9. La question ديالها هو 7 racine de 3 sur 9. On encadre. صافي سالينا. أميمة؟ Maître, je n'ai pas compris. T'as pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? الأول. من الأول. واخا. اش قلنا؟ قلنا بأن K c'est une fonction linéaire ياك؟ une fonction affine. ياك؟ C'est une fonction affine. J'ai oublié هنا d'écrire une fonction affine. أنا نكتبها لك هنا. K est une fonction affine. كنت كاتبها بالأحمر في الأول. ياك؟ K est une fonction affine اللي تفيريفينا دو كونديسيون. الكونديسيون الأولى والكونديسيون الثانية. داكور؟ مزيان. On a K est une fonction affine. اش يعني هذا؟ يعني بأن K de X s'écrit sous la forme AX plus B avec K avec A هو الكويفيسيون. La pente. ولا la pente ديال la droite و B هو l'ordonnée à l'origine ديال la droite représentative ديال K. ياك؟ إذا je commence. يا بسم الله. On a F est une fonction affine. Donc, il existe A et B
tel que, de réel tel que f de x égale ax plus b. Plus B. تبع معايا هذا قاسك شويه سو كيفي ان بالنسبه للناس اللي ما فهموش راه سي با دون بروبليم راه ما كاينش بحال هادشي في الامتحان بون تبع معايا Oui. يلا si on remplace في هاد l'équation numéro 1 f de x par دابا f de 2 moins x اش غتكون هي a facteur de 2 moins x plus b. Oui. L'équation 1 signifie que signifie quoi? Que on va remplacer f de x par ax plus b plus 3 facteur de a facteur de 2 moins x plus b égale à 4x. Ça veut dire que ax, on va simplifier et réduire à l'expression ADI, après développement bien sûr. On a 3 facteur de 2a moins ax plus b égale 4x. Donc, ax plus b plus 6a moins 3ax plus 3b égale 4x. On simplifie l'expression. Ax moins 6x moins 3ax, il y a moins 2ax. Le restant, après, on a plus 6a plus 4b égale 4x. Oui. D'accord. إذا نجيبوا كلشي عنصر الكوطي عشان عندنا moins 2a x moins 4x plus 6a plus 4b égale à 0. Donc, moins 2a moins 4, le facteur de x, plus a plus 4b égale à 0. Tu peux معايا؟ عندنا شويه ديال الكالكول هنايا انت ومعايا. هنا x un réel ياك فاش نقولوا un réel il peut prendre n'importe quelle valeur 0 1 2 3 moins 1 moins 2 moins 3 racine de 5 n'importe quelle valeur. Si x égale à 0 هاد ليكواسيون هادي اللي كنا عليها في الاخر اش تولي عندنا 6a plus 4b égale à 0. مزيان encadrer je vais l'encadrer parce qu'on aura besoin. Donc اللي عرفنا من هنايا الا كانت x égale à 0 donc 6a plus 4b égale à 0. donc عرفنا بان هاد ليكسبرسيون هادي كلها égale à 0. إلا كانت هذه إيكال 0 معناه أن هذه الإكسبرسيون هذه إيكال 0. Alors moins 2a moins 4 égale à 0, d'où moins 2a égale à 4, ainsi a égale à 4 sur moins 2 égale à moins 2. احنا لقينا la valeur de a. D'abord, on va retourner à l'équation 1. Donc, si on remplace la technique les systèmes de remplacement par subjonction, lorsqu'on remplace un calcul A, trouvons X, puis trouvons Y. Si on remplace A par moins 2, qu'est-ce que ça va donner? Si on remplace A par moins 2. Alors, ça va donner quoi?
6 fois moins 2 plus 4b égale à 0. Donc, moins 12 plus 4b égale à 0. Donc, 4b égale à 12. Pardon. Égale à 12. Donc, b égale à 12 sur 4 égale à 3. Ainsi, f de x, je n'ai f de x. F de x. F de x, il y a moins 2x. Il y a moins 2x plus 3. Plus 3. Ah, دابا بانت لنا هنا ياك منين جاوبتي انت غنطويها بالغوص صافي داك هنا فاش قلنا كاين لا ميثود 1 هذه لا ميثود 1 je vais effacer le tableau pour faire la méthode numéro 2. المسألة هذه أميمة الميات ماشي انا استاذ. دونك غندير ميوت لتو الموند اللي بغا يهضر يهز يديه يبان ليا ليف لا مان غيهضر علاش ما مسحتش كلشي لان الا مسحت كلشي غيمشي ليا حتى ليكزارسيس اللي انا كاتبو في لابليكاسيون زوم ما كاتبوش في طابلو انتراكتيف ها la méthode la deuxième méthode est plus simple plus facile وي الياس علاش هزيت يديك مزيان هزيت يديك الياس اوكي méthode numéro 2 méthode numéro 2 غتنفع الدراري اللي غيديروا سيونس حيت هاد لو تيب ديكواسيون تيتسمى لي زيكواسيون فونكسيونيل on a l'équation 1 h fait A d'après 1 f de x plus 3 f de 2 moins x égale 4x. Si on remplace x par 2 moins x dans l'équation dans 1, f de 2 moins x plus 3 f de il y a ici là-bas.
إلياس صافي يلا تابعوا معايا نتاو معايا الكور وبركة من الميساجات اون بريفي نتاو معايا الكور اش فين كنا 2 موان خليتكم شي تنقرا لا ديسكسيون واش سماهان حتى انت تتهضري انتبهي الكره سماهان égal 4 facteur de 2 moins x. Je remplace x dans l'équation 1 par 2 moins x dans toute l'équation. J'ai obtenu ce résultat-là. Donc, f de 2 moins x plus 3 f de, si on note les parenthèses à l'intérieur, à tous les 2 moins 2 plus x égale 8 moins 4x. À tous les f de 2 moins x plus 3 f de x égale 8 moins 4x. Alors, هنا اش يبان ليا تولي عندي ان سيستيم اللي هو فيه f de x plus 3 f de 2 moins x égale 4x. هنا بحال خصنا نخدمو ان طرافاي بليز افونسي هاد ليكواسيون هادي غتولي عندنا هي 3 f de x plus f de 2 moins x égale 8 moins 4x. Je vais vous permettre de participer à la séance. هنا واحد القضية أجي نشوفو هادي تتشبه السيستم شي جو remplace c'est on remplace f de x par z et f de 2 moins x par t. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? غيولي عندنا السيستم شنو هو؟ اش بغينا نلقاو؟ بغينا نلقاو لا فالور ديال اش؟ شنو لا فالور اللي بغينا نلقاو؟ شيرشون زد اللي هو اف دو اكس ياك؟ واخا cherchons f de x. إذا اش خاصنا نديرو؟ وي سلمى نباركي معاد مثلا نحسبو في الاولى زاد ان فونكسيون دو تي ومن بعد نعاودوها في الاخرى من بعد نحسبوها. لا بغينا نديرو ديك سميتو لا ريزوليسيون ديال لي سيستيم ديك لا ميثود الثانيه ديال الجبر اش تقول سميتها خصنا نزيد الاولى على الثاني غنضربو شي وحده فيهم في 3 ولا نقسمو على 3 نضربو هذيك الاولى في ناقص 3 لا ماشي غنضربو الاولى في ناقص 3 غنضربو الثانيه في ناقص 3 شو هذا اللي مبرزك الوقت وي معاد نضربو الثانيه في موان 3. شوف واحد القضيه هذا اللي مبرزك الوقت ولا اللي ما بغاش يخلي عباد الله تقرا نحيدو انا ما عنديش جوج كلمات راه معروفه عليا القضيه هذه نحيدو مره حيت حنا هنا باش نخدمو ماشي باش نبقاو نتفلاو يلا نتاو معايا si on multiplie هاد l'équation الثانيه par moins 3 اش تولي عندنا z plus 3t égale à 4x وفي الثانيه اش يولي عندنا الثانيه اش يولي عندنا موان 9 زد z moins بلس 3t 3 égale moins 24 plus 12x.
pour vous dire واحد القضيه راه اي واحد تيهضر تيبان عندي هنا تيطلع الفوق ديال لي بارتيسيبون اما بغيت نقول شي واحد ولا انت ولا هادي راه درتي ولا درتي غنحيدو بالسكات غنزيد الاولى على الثانيه اي اون فا سومي اش غيولي عندنا باش غتبقى زيد وغتمشي تي موان زد هنا 3 تي موان 3 تي مشات هذا عطانا 0 غنجمعو هنايا تبقى تيغالا بلس 16 اكس فاهم معايا اشنا هي زاد هي اف دو اكس دونك موان اف دو اكس يعني موان اف دو اكس يعني اف دو اكس اش تساوي موان 20 نقسمو كلشي على موان 8 16 اكس تو سور موان 8 يعني اف دو اكس شنو هي موان اف دو بلس 3 واش هادشي اللي لقينا في الاول